अजय विरेशक आतां कांपाल क्लिनिकान हाडलेलो आहा तर कितें सद्याक अपडेट कितें पळय तशें की आमी अनावन्स केल्ले दोना पासून तेजी हालत खूब डिफिकल्ट जाता म्हणून सो मागीर डॉक्टर अस्कर आनी तेजी टीम सगळी येयली ताणें चॅक केलें आनी तेंच्यांनी तेच सांगलें की वर्स जाता म्हण तेजी हे हेल्थ कंडिशन्स सो ताका TCG केले मागीर ब्लड टेस्ट केले आनी मागीर सगळे तेजे बाकीचे पॅरामिटर्स चॅक केले आनी डॉक्टरान सजेस्ट केलें की ताका व्हरचें पडटलें आनी ताका ते हायड्रेट करचें पडटलें म्हणून ताणें सांगलें मग विरेशान रजिस्ट केले तो वचपाक रेडी नासलो आमी ताका फोर्सिबली येयला आनी तेंच्यांनी रिजेक्ट केले ती गव्हर्मेंटाचे कितें हे घेवपाक जो गव्हर्मेंट आमकां इतले दीस त्रास करता कलेक्टर बिलेक्टर सगळे आयज येयल्ले मामलेदारची टीम सगळे हे ते सगळे आयज येयल्ले डेप्युटी कलेक्टर्स बीन आयज येयल्ले सो आमी सांगलें की ती आमी प्रायवेट आमचे डॉक्टर्स आहा टीम आहा तेंचे कडेन वयतले आमच्या गाडयेन ताका हाडले ताका आनी तुषारा दोगांची हालत हे आहा अजून ते प्रिलिमिनरी टेस्ट केले तेचे रिपोर्ट्स काय म्हणा भितरूय आतां इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा ते करता तेचे तरेतरेचे रिपोर्ट्स करता सकाळीचे 4 ते 5 मेरेन ते कितें ते अपडेट तुमकां कळटली आनी आमी लोकांकूय सांगता की ते हांगसर अपडेट मेळटकीर आमी 1 वराच्या भितर तुमकां कळयतले आनी आझाद मैदानाचेर जें आंदोलन चालू आसा बंद आंदोलन आमी अजून फाटी घेवंक ना आंदोलन चालू आसा ते कंटिन्यू जातले मागीर तेची दिशा कशी आसतली कशे तरेन ते फुडें वयतले ते आमी सगळे मेळून तशें डिसायड करतले सोर बालायला ताका ते ताका हायड्रेट करतले ताका खूब हे जाल्लें आसा कित्याक आनी 1-2 जर पॅरामिटर जे हाल्लेले जाल्यार ताका कितें जावंक शकता ऑलरेडी ताका किडनी लिवर आनी त्या हार्टाचे प्रॉब्लम जावंक शकता कित्याक सांग उदक पिनालो त्या रितीन तो आनी आमी ताका पी म्हणटाली तेजी मम्मी सांगताली मात तो पिना आहलो आनी जर ते म्हण ताका हायड्रेट करून सांगला डॉक्टरान सजेस्ट केला आनी ताका ते ड्रिप्स लायला आनी ते केला दिसता ते करता अजून अपडेट तितली कांय ना आमकां मागीर सकाळी तुमकां अपडेट मेळटली मागीर आमचें हें आंदोलन चलत वतलें तो दोगूच जाण येयले 3 जाणां ना दोगांक केलें ताका तिसऱ्याक आमी पयलींच ताका तेणी कॉल ऑफ केल्लो तो सिनियर आहलो सो ताका आमी ते रिस्क घेवंक शकना आहले सो हाका त्या दोगांकूच येला सो सकाळी म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन मेळटली सकाळी पासून कितल्याक पासून 4 ते 5 पर्यंत तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळटली मागीर आमी सगळ्यांक सांगता तेजे अपडेट कितें ते लोकांक सांगता आंदोलनाचें अपडेट आमी सगळ्या लोकांक आतां मदनाचेर आपयतले आनी मागीर हे करतले डिसायड करतले पूण तो कितें आतां जेवपाक तयार ना म्हणटा जेवपाक तो तयारूच ना फक्त ते जशी प्रिलिमिनरी आमकां सांगला की फक्त ताका डिहायड्रेटेड ते जाला पळय हायड्रेशन ताका दितले तितलेंच करतले मागीर सॉलीड फूड हें ते अजून तो कांयच घेवची ना जे हांगा स्ट्रायक आहा ते तेचे कंटिन्यू उरतले म्हणजे तो आतां मागीर एक पाट हें जालो नॉर्मलायज जालो आनी पुत्तून वचून आझाद मैदानार बसतलो हें करतलो तो हय ते अजून आमी डिसायड करूंक ना जसो की आदर रिपोर्ट्स येतकीर सकाळी कळटकीर आमी 1 वराच्या भितर ते तुमकां सगळ्यांक सांगतले त्या प्रमाणे घेतले मात आंदोलन महाआंदोलन करो हे मरो आंदोलन चालूच आहा जे आयज घडलां तेज्याकून चड जावंक शकता चड जातलें आमी सांगता सरकाराक की आयज जे जाला पळय ते हिस्टोरीक जाल्लें अशें केन्ना जावंक ना इतलो लोक येयल्लो आसा ऑन देअर ओन आमी अनावन्स केल्ले शॉर्ट नोटिसार एक दीस आदले पयलीं ऑन देअर ओन येयले थोडे लोक येवंक ना आनीक हजारांनी लोक जातलो आसलो सो हे फेस करपाक ही लाँग बॅटल आहा जशें हांव परत सांगता ही 39 ही करपाची लाँग स्क्रॅप करपाची लाँग बॅटल आहा CMआयनूय आपलें मनीसपण दाखोवंक ना हांगासर पूण पळोवपाक सुद्दां तो येवंक ना जेन्ना आमी सांगलें तेजे पॅरामिटर्स हाडला म्हणून तिने कोण तर आपल्या टिमाक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह टिमाक धाडलेले तेणी एश्युरन्स कांय दिवंक ना सो आमी जो आहा हें आंदोलन करो या मरो आंदोलन ते कंटिन्यू करतले खंयच्या रितीन वयतले कशें कितें वयतले ते फाल्यां तुमकां कळटलें कलेक्टरान तुमकां कलेक्टराचे मनीस येयलेले तेणी कितें सांगलें कलेक्टरूच येयले मनीस कलेक्टर येयलो डेप्युटी कलेक्टर येयले सगळे डेप्युटी कलेक्टर सगळे मामलेदार येतले सगळे येयले मागीर तेंचे कडसून आमी तेंचे कांय आयकोंक ना की एक तर गव्हर्मेंटाचे मनीस गव्हर्मेंटाचे आमच्या डॉक्टरान ताका डायरेक्ट सांगलें गव्हर्मेंटाचे मनीस जाल्यार तुमी CMआक कित्याक येवना CMआक जर पडलेले जाल्यार CM थिंगा येवपाक जाय आसलो मात तो येवंक ना तितून कळटा तो कितलो इनसेन्सिटीव आसा विश्वजीत राणेन आपल्या अजून कांय स्टेटमेंट दिवंक ना सो हितून कळटा तेंची तयारी ना हे स्क्रॅप करपाची आनी तांकां टर्मिनेट करपाची जर पुलीस आयज टर्मिनेट कर म्हणटा आमी तो आमकां चावपाक ताका आयज थंय फुड्या धरलेलो फाटीन फुड्या धरलेलो म्हणजे तेंची इंटेंशन कळटा म्हणून ह्या आमदाराक हे जर फायट बॅटल फुडें व्हरतलो गोंयकारांक जर एकठांय हाडटलो जाल्यार विरेश बोरकार RGPचे MLA आमकां जाय म्हणून तेजी तेका फुडें व्हरपाक तेजी बॅटल फुडें व्हरपाक तो आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा एसेंब्लीचे भायरूय इम्पॉर्टंट आहा एसेंब्लीनूय इम्पॉर्टंट आहा म्हणून तेजी काळजी करपाक आमकां डॉक्टर हांगा यो सांगता फायनल क्वेश्चन आयचे पळय एज्युकेशन जालां सामाप कशें करतले
अशें केन्ना जावंक नासलें. एक मिनिस्टराच्या जो नंबर 2 मिनिस्टर आपल्याक म्हणटा, जो नंबर 1 जावपाच्या वाटेर आसा, कदाचित तो जावंकूय शकता. सो तेज्या घरा वचून आमी हें केलें, आंदोलन केलें. इतले लोक आमी कशे तरेन आंदोलन केलें, बिचार गेले, आमी स्टेप चडले, पुलिसांक आमी चुकयले, सगळे ॲडमिनिस्ट्रेशन तेंचे पुलीस यंत्रणा आमी फेल केली आनी पिसफूल प्रोटेस्ट केली. जो सी एम म्हणटा की आमी लॉ अँड ऑर्डर ब्रेक केलें, एक इन्स्टंट दाखोवपाचें सी एमान की आमी लॉ अँड ऑर्डर ब्रेक केलें. मदीं जातालें, तरी पूण आमी कंट्रोल केलें. कित्याक जेन्ना ते अशे तरेन लॉ अँड ऑर्डर ब्रेक करता, प्रोटोकॉल फॉलो करिना, हे सगळें जालां एका इन्सिडंटा खातीर. जे पद्दतीन आमदाराक आनी आमच्या ट्रायबलांक मॅन हँडल केला आनी हें केलां, तितूनसून हे जाल्लें आसा आनी तेतून ते ट्रिगर जालें जाल्यार ते पिसफूल वयताले. आजून पण पिसफूल वता. आनी सी एम म्हणटाले की आमदारान उखलूंक लायला म्हणून तो उखलला म्हणून. आमदारान हेंवूय सांगलेलें की 39 हे पायल्यांतून स्क्रॅप करा म्हणून. ते कित्याक आयकूंक ना आमदाराचें. उखलूंक व्हरोंक जाय म्हणून तुमी पद्दत आसता न्हू उखलूंक व्हरपाची, पयलीं म्हणटा उखलूंक व्हरोंकूच मेळना. हे आपली मूद दाखयला, आपलो राग काडलेलो आसता, जेजे आमी तरेतरेचे प्रोटेस्ट करता, तातूंत आमगे राग काडलेलो आसा. सो तेजो राग कितें ते आमी हे नंबर 1 नंबर 2 दोनूय मिनिस्टराक आमी हे येता ते फाल्यांच दाखयतले, फाल्यां कंटिन्यू जातलें. आनी एक खंयचे तरेन वयता. आयज पयला पळय ते पळोवन हेचे सरकारान भिवंक जाय आसलो, मात तो भिना. फाल्यां तरी फाल्यां जातले ते पळोवन तरी भितलो अशें आमकां आशा. तर फाल्यां मागीर तुमची रणनीती आसा ती फाल्यां जातली. रणनीती फाल्यां, कित्याक आमकां हें बॅटल आमदारा शिवाय फुडें व्हरपाचें ना. आमदार जाय आमकां, एसएमबी जाय, आमदार एसएमबीचे भायर जाय. आमदारा शिवाय आमी फुडें व्हरोंक शकना. आमदार आमच्या वांगडा जाय आनी आमदारूच आमकां गायड करता. थँक्यू.